satu-satunya negara Muslim yang berani untuk menarik diri dari menjadi ahli IMF dan juga anggota PBB itu adalah Indonesia. Masya Allah. Ojo lali disubrek ya. Assalamualaikum semuanya, selamat kembali ke channel ini. Kepada kalian semua yang sudah bantu support di kelas juga channel ini, jutaan terima kasih ucapkan kepada kalian yang baru yang masih belum gabung sama Idul Zainul TV. Ayolah bantu dengan tekan tombol subscribe, dan subscribe itu gratis aja geng. Oke, seperti biasanya sebelum mulai, ingin mendoakan buat sesiapa saja yang menonton video sekali ini agar dilimpahi dengan rezeki yang luar biasa yang gak akan pernah putus-putusnya, dipermudahkan segala urusan kehidupan seharian, urusan pekerjaan, diberikan kebahagiaan, diberikan kemakbulan atas setiap doa dan impian, insyaAllah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, hari ini Asna React satu lagi video dari channel Hidir TV. Jangan lupa untuk bantu subscribe juga channel ini, tanda dukungan kita. Oke, kali ini kita akan melihat Indonesia adalah satu-satunya negara Muslim yang berani melakukan hal ini. Ini adalah petikan daripada ceramah mungkin Syekh Imran Hussein. Okey, kita nak tahu, penasaran jadinya ya, apakah perkara yang berani dilakukan oleh Indonesia itu. Tanpa buang waktu, yuk ke Let's React. Yuk. Okey, dah siap semuanya. Yuk kita mula. Bismillah. The supremacy of paper money is now being reduced to electronic and digital money. And what can this ummah do to revert to dinar and dirham to get monetary independence? The answer is plain and clear. There is only one way to respond. That if you recognize dinar and dirham to be the sunnah, and if you recognize that we have abandoned the sunnah, then integrity requires that you must recover the sunnah that you abandoned. Return to gold and silver, dinar and dirham. Can the government of Malaysia accept that? No. Why? Because international law prohibits it. Even Dr. Mahathir was not aware that the Articles of Agreement of the International Monetary Fund, the Zionists created International Monetary Fund, prohibit the use of gold and silver as money. Yes. If you make haram what Allah made halal, that is shirk. And if we obey you, that is shirk. Which now brings me back to Ahmad Sukarno. The one leader in the whole world of Islam was Ahmad Sukarno. He has the image of having been a playboy. He loved women. All men love women. All men love women. So don't demonize Ahmad Sukarno. When Indonesia came into being, Ahmad Sukarno called some of his monetary advisors, the ulama, to discuss the subject of money. And Ahmad Sukarno, after consultation, decided that the Indonesian rupiah would be redeemable in gold. The 10 Indonesian rupiah would be redeemable in 5 dinar. I think that was the figure. There's a book written on the subject, but it's written in Bahasa, Indonesia. So Ahmad Sukarno wanted to keep dinar and dirham as money, and the paper money would be redeemable in gold, the way the US dollar was supposed to be redeemable in gold. Nobody else in the world of Islam, other than Ahmad Sukarno, or nobody else attempted this, nobody. So long as this IMF is there, you can't do it. Do you know that Indonesia withdrew from membership of the IMF? Do you know that? Yes. The one Muslim country which withdrew from the IMF was Indonesia. Nobody credits him today. Indonesia also came out of the United Nations, which was created by the Zionists. And that's why they had to get rid of Sukarno. And they used this Zionist plot which put this henchman Suharto in his place. What we can do is to wage a struggle to get our governments to agree to make gold and silver legal tender. The government of Malaysia is not prohibiting you from minting gold and silver, no. You can buy dinar and dirham in the market. Bank Negara is saying that this is barter, it's not violating the law. What we want is legal tender law.
that it's now halal to use dinar and dirham to buy and sell. That's what we want. Once you have those legal tender laws, then we have to explain to the people that if a man comes to buy your goods from you and he offers to pay for it with halal money, and you refuse the halal money and you want the haram paper money, Allah will punish you for that. That's when the ulama will have to come on board to explain to the people. That's the method to bring back gold and silver. But how many ulama are there who have said that this paper money is haram? How many? Nah, itu tadi dapat dengarkan rasa sepertikan ceramah daripada Syekh Imran Hussein. Masya Allah. Asbaru tahu sebenarnya ya, di zaman pemerintahan Bung Karno, satu-satunya negara Muslim yang berani untuk menarik diri dari menjadi ahli IMF dan juga anggota PBB itu adalah Indonesia. Masya Allah. Subhanallah, tahu ini pertama kalinya baru tahu ceritanya kayak gini. Masya Allah, bukan semua pemimpin Islam itu berani untuk menyuarakan pendapat, dan kita tahu di IMF dan juga PBB ini adalah satu rencana Zionis, dan sesiapa saja yang menentang rancangan Zionis ini pasti akan mendapat akan mendapat sesuatu yang buruk gitu kan, dan begitulah yang terjadi. Dan kita melihat perkara yang benar apa yang telah dikatakan oleh Syekh Imran Hussein tadi, apa yang Allah halalkan, kenapa kita mengharamkan? Itu kan sesuatu perkara yang menurut Syekh Imran Hussein adalah sesuatu perkara yang syirik. Dan di sini kepentingan para ulama untuk bangkit sama-sama, ulama negara-negara Muslim harus bersatu agar menerima dan menaikkan kembali apa yang telah disuruhkan, yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam urusan jual beli, khususnya menggunakan emas dan dinar, mengembalikan emas dan perak juga dalam urusan jual beli, kerana itu ada nilainya, ya kan, berbanding uang kertas yang paper gitu, kertas yang enggak punya nilainya. Semakin hari nilai uang kertas itu semakin menyusut, beda dengan harga emas kayak gitu kan. Emas itu semakin meningkat harganya, dan apa yang diusahakan oleh Bung Karno enggak berjaya. Kita tahu pasti akan mengalami kesulitan, karena satu pemimpin, hanya satu pemimpin saja yang begitu giat untuk menerapkan apa yang telah dituntut oleh Allah. Tidak mudah dilakukan dalam dunia yang telah dicengkam dengan peraturan dan agenda Zionis, agenda Barat ini. Dan justru itu di akhir zaman ini, semoga kita sentiasa, seluruh umat Islam dilindungi daripada fitnah akhir zaman. Masya Allah, kita berdoakan agar kegemilangan Islam itu kembali, dan zaman kegemilangan Islam itu diberikan untuk kembali lagi, agar dapat menaikkan ataupun kita mengangkat apa yang telah Allah suruh dan meninggalkan apa yang Allah larang gitu. Dan semoga kita semua di dalam rahmat ilahi, dalam pertolongan Allah, dalam lindungan Allah. Dan kayak speechless, kayak terpegun mendengar bahawa suatu masa dahulu Indonesia keluar daripada menjadi ahli PBB dan juga menjadi ahli IMF. Salut. Semoga Allah yarham Bung Karno tenang dan ditempatkan di kalangan para salihin, insya-Allah. Okeylah, sampai ke sini dulu video reaction langsung untuk kali ini. Semoga kita akan hidup dengan keadaan dan dunia yang lebih baik selepas ini. Sampai jumpa lagi di lain video, insya-Allah. Assalamualaikum semua, jaga diri. Jaga.